aton nga eleksyon, Paul Castro Esmayang aton butuhon. Tampad kag mapisan kagmay, panindugan gani kita nga tanan sa liwat aton siya buligan. Siya mabinuligot, imol man o manggaranon, komitido para sa masanag nga palaabuton. Paul Castro Esmaya para SB member, aton basta malagi smash brighter. Paul Castro Esmaya sa liwat SB member, ang iyang serbisyo is much better. Paul Castro Esmaya isulat sa balota. Siya abyan sang tanan, mabuot kag mapisan, pumuluyo sang Buena Vista iyagit serbisyohan. Siya mabinuligon, imol man ang manggaranon, komitido para sa masanag nga palaabuton. Paul Castro Esmaya para SB member, aton basta malagi smash brighter. Paul Castro Esmaya sa liwat SB member, ang iyang serbisyo is much better. Siya mabinuligon, imol man ang manggaranon, komitido para sa masanag nga palaabuton. Siya mabinuligon, imol man ang manggaranon, komitido para sa masanag nga palaabuton. Paul Castro Esmaya para SB member, aton basta malagi smash brighter. Paul Castro Esmaya sa liwat SB member, ang iyang serbisyo is much better. Paul Castro Esmaya para SB member, aton basta malagi smash brighter. Paul Castro Esmaya sa liwat SB member, ang iyang serbisyo is much better. Paul Castro Esmaya, numero 7 sa balota. Palangga sang tanan, tigulang man o kontrabataan. Sa mga halangdon nga mga pumuluyo sang Buena Vista, mainit nga pagpanamyaw halin kay SB Paul Castro Esmaya. Botohon sa Mayo 9 nga eleksyon, Paul Castro Esmaya para SB member sang aton banwa, masaligan, mabinuligon kag komitido sa matuod-tuod nga serbisyo. Ibalik naton si Paul Castro Esmaya sa pwesto bilang SB member, a public servant of integrity, honesty and compassion. Para sa masanag nga palaabuton, botohon sa liwat Paul Castro Esmaya, numero 7 sa balota.